See, now we are going to move towards the next topic, valence bond theory. Okay. So, हो लेसन स्टार्ट करतना हांवें तुमकां सांगलां की जेन्ना आमचे कडेन दोन एटम्स सेपरेटली आसतात ए आनी बी तांची एनर्जी कितें आसता हाय they are higher in energy, but when they come towards each other and they form a bond, okay, a chemical bond, their energy decreases, and because energy decreases, what happens to the stability of the molecule increases. Is that clear? Atoms, as atoms, they are higher in energy, त्यांची एनर्जी चड आसता, बट जेन्ना ते एकमेकाच्या लागीं येतात आनी बॉन्ड फॉर्म करतात तांची एनर्जी देंवता आनी एनर्जी देंवता म्हणून तांची स्टॅबिलिटी कितें जाता वाडटा. हें आमी शिकले. ओके. सो केमिकल बॉन्ड बेसिकली हाका लागून फॉर्म जाता. खंयचोय केमिकल बॉन्ड खंयच्या एटम्साच्या मदीं 2 जावं 4 जावं कितलें जावं एटम्स लागीं येवन बॉन्ड कित्याक तयार करतात एनर्जी कमी करून स्टॅबिलिटी वाडोवपा खातीर. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? हें बेज कॉन्सेप्ट आमचें तें अंडरलायंग थिंग. मागीर आमी लुईस कॉसल थियोरी पळयल्या. एक केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन करपा खातीर कशें लुईस थियोरी आमकां एक्सप्लेन करता की केमिकल बॉन्ड कसो फॉर्म जाता. ओके. दोन एटम्साच्या मदीं कसो एक केमिकल बॉन्ड इस्टॅब्लीश जाता तो. ओके. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हे आमी शिकल्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करून. मागीर आमी VSEPR थियरी डिस्कस केला. वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ दॅट? वॅलेन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेर रिपल्शन थियरी, जी कंप्लिटली कित्याचेर आशिल्ली, कित्याच्या बेसिसाचेर? रिपल्शन बिटवीन द valence electrons of atoms, okay, which participate in bond formation. जे एटम्साचे वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात ते एकमेकाच्या बरोबर कितें करतात रिपेल करतात आनी त्या रिपल्शनाच्या बेसिसाचेर ही VSEPR थियोरी आशिल्ली. आतां आमी तिसरो थियोरी डिस्कस करतली, दॅट इज वॅलेन्स बॉन्ड थियोरी. आनी हे वॅलेन्स बॉन्ड थियोरी कित्याच्या बेसिसाचेर आसा? हें आसा ऑर्बिटल ओवरलॅप कॉन्सेप्टाच्या बेसिसाचेर. कित्याचेर? ऑर्बिटल ओवरलॅप कॉन्सेप्ट. ओके. आय विल गिव यू अ background of it and then we will get into the theory. Okay. So suppose एक बॉन्ड तयार करपाक जाय दोन एटम्साच्या मदीं. ओके. हायड्रोजनाचे दोन एटम्स आसा म्हाजे कडेन. हायड्रोजन मॉलिक्यूल म्हाका तयार करपाक जाय. ओके. सो हायड्रोजनाचे दोन एटम जेन्ना एकमेकाच्या लागीं येतले, ओके, तेन्नाच हायड्रोजनाचो हो मॉलिक्यूल तयार जातलो. करेक्ट. आतां हे जे हायड्रोजनाचे एटम एकमेकाच्या लागीं येतात तेन्ना जाता कितें? ओके. दॅट यू ट्राय टू अंडरस्टँड. सो हायड्रोजन म्हणल्यार ताजो एक न्यूक्लियस आसतलो. सपोज एक हायड्रोजन एटमाच्या बद्दल उलयता हांव, ताका HA म्हणटा. ओके. ताजो एक न्यूक्लियस आसतलो. सो त्या हायड्रोजनाचो न्यूक्लियस ताका हांव कितें म्हणून रिप्रेझेंट करता? HA म्हणून. त्या हायड्रोजनाचो एक इलेक्ट्रॉन आसतलो. कित्याक हायड्रोजना कडेन कितले इलेक्ट्रॉन आसता? एकूच इलेक्ट्रॉन आसता. सो एक न्यूक्लियस आनी एक इलेक्ट्रॉन. ओके. दुसरो हायड्रोजन एटम कितें? ताका HB म्हणून रिप्रेझेंट करता हांव. ताचे कडेन एक न्यूक्लियस आसतलो. हो ताजो न्यूक्लियस जालो HB. आनी EB कितें जालें ताजें? EB कितें? EB ताजें इलेक्ट्रॉन. ओके. आतां जातलें कितें? हे दोनी एटम्स जेन्ना एकमेकाच्या लागीं येतात तेन्ना तुमकां एक बसेचो एट्रॅक्टीव फोर्स दिसतलो. ओके. त्या दोनीच्या मदीं कितें जातलें? एट्रॅक्शन जातलें आनी सायमल्टेनियसली रिपल्शनूय जातलें. ओके. आतां एट्रॅक्शन केन्ना पॉसिबल आसतलें? जेन्ना चार्जीस ओपोजीट आसता. ओपोजीट चार्जीस, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, दे एट्रॅक्ट ईच अदर. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह नेगेटिव्ह, दे रिपेल ईच अदर. ओके. आतां जेन्ना हे दोन हायड्रोजनाचे एटम्स एकमेकाच्या लागीं येवपाक पळयतात, एट्रॅक्टीव फोर्सूय येता
आनी रिपल्सिव फोर्सूय येता पिक्चरान. बट डॉमिनेट खंयचो करता फोर्स? द डॉमिनेटिंग फोर्स इन दिस केस इज attractive force. Okay, because dominating force is attractive force, the hydrogen molecule is going to be established. ना जाल्यार जर repulsive force dominate करतले आशिल्लें जाल्यार hydrogen molecule आमकां केन्ना मेळटलो? Will you be ever getting hydrogen molecule? You will never ever be getting the hydrogen molecule. Is that clear to everybody? Now, how is this going to happen, the attractive force? You see, this nucleus of Ha hydrogen atom, okay, that is positively charged. Obviously it has only one proton. तातून भितर कितें आसा? त्या न्यूक्लियसान कितें आसा? एक प्रोटॉन आसा आनी ताज्या भोंवतणी कोण घुंवता? एक इलेक्ट्रॉन घुंवता. सो त्या हायड्रोजनाचो इलेक्ट्रॉन कोणा कडेन अट्रॅक्ट जातलो? त्या हायड्रोजना कडेन अट्रॅक्ट जातलो. करेक्ट or नो? दुसरो जो हायड्रोजन आसा ताजो इलेक्ट्रॉन EB तो कोणा कडेन अट्रॅक्ट जातलो? दुसरा हायड्रोजनाचो जो न्यूक्लियस आसा तोय पॉझिटिव्हली चार्ज, सो ताजो इलेक्ट्रॉन ताका अट्रॅक्ट जातलो. करेक्ट. बट बिकॉज हे दोन्ही लागीं आसात जातलें कितें? हो हायड्रोजन बियाचो इलेक्ट्रॉन हायड्रोजन एयाच्या न्यूक्लियसा कडेन सुद्दां अट्रॅक्ट जावपाक शकता. जातलो काय ना? तसोच हायड्रोजन एयाचो जो इलेक्ट्रॉन आसा EA हायड्रोजन बियाच्या न्यूक्लियसा कडेन अट्रॅक्ट जातलो काय ना? हेवूय पॉसिबल जातलें. येस or नो? सो द हायड्रोजन्स आर, what are they doing? The hydrogen nuclei is getting attracted, the hydrogen nucleus is attracting the electron, okay, of itself and simultaneously of the other atom also. Is that clear to everybody? And this is how the attractive force is going to dominate, and it is going to establish a bond between the two hydrogen atoms, creating a hydrogen molecule. But simultaneously, what else is happening here? There is also, you see, this is a positive charge, this is also a positive charge. The nuclei of both those hydrogen atoms, they are both positively charged. So what is that they are going to show? They are going to go away from each other, showing positive, showing repulsion. And electrons are also going to go away from each other, showing repulsion. Is that clear? So repulsion also is there, attraction also is there, but what is going to dominate here? The attractive force is going to dominate, and hence the hydrogen molecule is going to be established in this case. Is the idea very clear to everybody? Hangverin sagyang clear asa? Yeah, I'll just give it'll take a minute. Yes, ma'am. खंयची क्लास? येता घेना आमी, सॉरी. म्हाका आयडिया ना. हय, ओन्ली 9th and 10th. म्हाका आयडिया ना तितलें. वासपूस करा, थंय घेता कोण? आमचे चंद्रा कॅफे आसा न्ही, तेजे ओपोजीट बिल्डिंगेन घेता कोण? टिचर, पेटसी टिचर म्हण आसा ती घेता. हय, ओपोजीट बिल्डिंग. ओके, बरें. So is this clear to everybody? Hangmerin clear asa sagyang? Hangmerin? Okay. Now the next part is, see आता जेन्ना हे hydrogen molecules, hydrogen atoms, sorry, when they are going to come towards each other, okay. सुरवातेक ते जेन्ना पयस आसतले तांची एनर्जी हाय आसतली. Okay. Now you see the graph, okay, graphical variation. So what is this on the side? You are saying energy which is in kilojoules per mole. ओके, एनर्जी ताजी युनिट कितें? कितले खंयच्या युनिट्सान आसा? किलो जूल्स पर मोल. हे एनर्जी. ओके, एनर्जी वर्सस इंटर न्यूक्लियर डिस्टन्स म्हणल्यार दोन्ही एटमाच्या मदीं डिस्टन्स कितलो आसा, दोन्ही एटमाच्या न्यूक्लियसाच्या सेंटर्साच्या मदीं डिस्टन्स कितलो आसा, ताका कितें म्हणटात आमी? इंटर न्यूक्लियर डिस्टन्स. ओके, आतां जातलें कितें? दोन्ही एटम्स जेन्ना एकमेकाच्यान खूब पयस आसतले तेन्ना तांची एनर्जी हाय आसतली. हें हांवें तुमकां सांगलां. एटम जेन्ना पयस आसतात तेन्ना तांची एनर्जी हाय आसता. बट जेन्ना ते एट्रॅक्टीव फोर्साक लागून एकमेकाच्या लागीं येवपाक लागतले, ह्या एट्रॅक्टीव फोर्साक लागून एकमेकाच्या लागीं येवपाक लागतले तेन्ना जातलें कितें? ही एनर्जी जी आसा ती कमी जायत वयतली. ओके, ही एनर्जी दिसता तुमकां? हे एनर्जी येल्लो ग्राफ आय एम शोईंग. ओके, एनर्जी कितें जाता?
हे एनर्जी कमी जायत वयता. इज दॅट क्लियर? आनी जेन्ना ते एकमेकाचे सामके लागीं येतले म्हणल्यार बॉन्ड फॉर्म करतले तेन्ना तांच्या मदीं जी एनर्जी आसा ती कितें जातली? मिनिमम आसतली. इज दॅट क्लियर? तांच्या मदीं जी एनर्जी आसा ती मिनिमम आसतली विच इज हाव मच? -435.8 किलो जूल्स पर मोल. इज दॅट क्लियर? हे हायड्रोजनाचे एक्चुअल कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू ते -435.8 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आसतली. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? आतां परत ते जेन्ना एकमेकाच्यान पयस वचपाक लागतले, सपोज तुमी डिसोशिएट करपाक पळयता हायड्रोजन मॉलिक्यूल, दोन्ही हायड्रोजन सेपरेट करपाक पळयता, कितें जातलें? परत एनर्जी जी आसा ती कितें जातली? वाडत वयतली. आनी जेन्ना तुमी एकमेकाच्यान सामके पयस व्हरतले तांकां एनर्जी कितें जातली? सामकी हाय जातली. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? सो जेन्ना मॉलिक्यूल फॉर्म जाता बेसिकली बेसीक आयडिया कितें? एनर्जी सदांच कितें जाता? कमी जाता. इज दॅट क्लियर? देर इज अ मिनिमम एनर्जी दॅट दे पोजेस इन दॅट मॉलिक्युलर स्टेट. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? सो हे ग्राफ तुमकां खबर आसपाक जाय. इज दॅट क्लियर? हे ग्राफ व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्राफ. हांगा व्हॅल्यू नेगेटिव्ह आसा. फायन. ही एनर्जी कितली? 0. सो दिस इज ऑब्वियसली नेगेटिव्ह मायनस. ओके, दिस इज नेगेटिव्ह 435.8 किलो जूल्स पर मोल. आतां सपोज म्हाका ह्या एटम्सांक सेपरेट करपाक जाय, मॉलिक्यूल जो आसता तो डिसोशिएट करपाक जाय सामको. ओके, जाल्यार कितली एनर्जी आमकां सप्लाय करची पडटलें? हाउ मच एनर्जी विल यू हॅव टू सप्लाय इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट दॅम अवे फ्रॉम इच अदर? सो ते जेन्ना सामके कंबायन्ड स्टेटीन आसा तेन्ना तांची एनर्जी कितली आसा? -435.8 किलो जूल्स पर मोल. म्हळ्यार तांचे कडेन इतली एनर्जी आसा नेगेटिव्ह. सो तांकां सेपरेट करपा खातीर तुमकां पॉझिटिव्ह इतली एनर्जी कितें करची पडटली? सप्लाय करची पडटली. पॉझिटिव्ह इतल्या व्हॅल्यूची एनर्जी सप्लाय करची पडटली. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स नेक्स्ट इयर जेन्ना करतलो हांव तेन्ना सुद्दां हें वापरतलो. इज दॅट क्लियर? फिजिक्सान इवन केमिस्ट्रीन. ओके, सो जेन्ना डिसोशिएट जेन्ना एट्रॅक्टिव्ह फोर्स आसता, ओके, ते सिस्टमान एनर्जी जी आसा ती सदांच कितें आसतली? नेगेटिव्ह आसतली. ओके, कितली नेगेटिव्ह एनर्जी आसा तितलेच जर आमी पॉझिटिव्ह एनर्जी सप्लाय केलें आमी कितें करपाक शकतली? ताका सेपरेट करपाक शकतली. इज दॅट क्लियर? सो ही जितली नेगेटिव्ह एनर्जी आसा इतलेच पॉझिटिव्ह एनर्जी जर सप्लाय केलें जाल्यारूच आमी हे दोन्ही हायड्रोजनाचे एटम सेपरेट करून तांकां डिसोशिएट करपाक शकतली H+H+ आयॉन म्हणून. क्लियर आसा सगळ्यांक? इज द आयडिया व्हेरी क्लियर टू एवरीबडी? आतां हें सगळ्यान लागीं केन्ना आसतलें? जेन्ना ते मॉलिक्यूल फॉर्म करता तांच्या न्युक्लियसाच्या मदीं जो डिस्टन्स आसा तो कितलो? 74 पिकोमिटर आसता. कितलो? 74 पिकोमिटर. क्लियर आसा सगळ्यांक? हें आयडिया, हें ग्राफ क्लियर आसा? हें कॉन्सेप्ट क्लियर आसा सगळ्यांक? येस ऑर नो? फायन. ओके, नाव लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, now I'll read certain things from the notes. Just pick up your notes, take your notes, everybody. Okay, whatever I am asking you all to mark, please pay attention to that and understand. Whatever was required, I have explained. Okay. Valence bond theory. Okay, I'm starting from here. Valence bond theory. Okay, asa न्ही नाजाल्यार शेअर करा. Share it with them. You share with her. Okay, ताका शेअर करून न्ही ताचे कडेन ना. लक्ष दियात हां, ताजेर लक्ष दियात, जेन्ना वाचता ताजेर आनी ते मार्क करात. Valence bond theory is based on the knowledge of atomic orbitals. Okay, it is based on the knowledge of atomic orbitals. Okay, orbitals म्हणल्यार याद आसा? atomic orbitals म्हणल्यार याद आसा काय ना? कितें atomic orbitals म्हणल्यार? कितें atomic orbitals? orbitals तरी याद आसा? orbital खंय आसता? स्टार्टिंग कितें? principal quantum number. It represents shell, then subshell, then into the subshell what is there? And into the subshell there are orbitals, no? And into the orbitals what are there? Electrons are there. So खंयच्याय एटमाचो ऑर्बिटल ताका कितें म्हणटात आमी? atomic orbital. Is that clear?
सो दिस वॅलन्स बॉन्ड हे वॅलन्स बॉन्ड थियरी कित्याच्या बेसिसाचेर आसा हे एटॉमिक ऑर्बिटल्साच्या कॉन्सेप्टाचेर आसा ओके electronic configuration of elements, the overlap criteria of atomic orbitals, the hybridization of atomic orbitals and the principles of variation and superposition. Okay. Now in terms of energy consideration, valence bond theory दोन टर्म्सान आमी डिस्कस करतली एक एनर्जी कन्सिडरेशन आनी दुसरें ऑर्बिटल ओवरलॅप कॉन्सेप्ट ओके दोन पॉयंट आसा पळय थंय इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कन्सिडरेशन आनी फाटल्यान आसा पळय इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलॅप कॉन्सेप्ट ओके एनर्जी कन्सिडरेशन जस्ट हॅव अ लुक हियर हें जें कितें हांवें एक्सप्लेन केलां तेच डायग्राम आसा पळय सिम्बॉल चेंज जालें आसतलें बट डायग्राम सेम आसा ओके सो फर्स्ट पॉयंट कितें म्हणटा वाचात थंय फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल कन्सिडर टू हायड्रोजन एटम्स ए एंड बी अप्रोचिंग ईच अदर हॅविंग न्यूक्लियाय एन ए एन एन बी एंड ऑल दॅट ओके सो रीड द पॉयंट्स हे सगळे जे सांगलां हांवें हांगा तेच सगळें आसा हांगा मेरेन हे पॉयंट्स वाचात ओके कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस पॉयंट्स कितें म्हणटा ते पळयात attractive forces tend to bring the two atoms close to each other whereas repulsive forces tend to push them apart okay attractive forces दोन atomaक लागीं हाडटा पण repulsive force कितें करता तांकां पयस व्हरता okay experimentally it has been found that the magnitude of new attractive forces more than the new repulsive force कितें म्हटलें हांवें हो जो attractive force आसा तो dominate करतलो म्हळ्यार चड आसतलो than the repulsive force that is the second point okay third point as a result two atoms approach each other and potential energy decreases कित जाता ते जेन्ना लागीं येतात atoms हांगा पळयात atom जेन्ना लागीं येतात एकमेकाच्या potential energy कित जाता ही energy कसली ती potential energy कित जाता decrease जायत वयता is that clear to everybody potential energy decreases ultimately a stage is reached where the net force of attraction balances the force of repulsion and the system acquires minimum energy ह्या केसीन कितली आसा minimum energy एकदा ते लागीं आयलें attractive force repulsive force balance जातलें आनी energy किती जातली minimum कितली energy ती -435.8 kilojoules per mole okay at this stage two hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule having a bond length of how much 74 picometer okay ह्या स्टेजीचेर ते एकमेकांक कितें जातलें बॉन्ड जातलें फायन since the energy gets released next page since the any doubt is there हां हायब्रिडायजेशन फाटी गेलें न्ही हां ते ताजेर येतलें टेन्शन घेनाका हे अजून स्टार्ट करूंक ना ओके आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी कन्सिडरेशन सिन्स द एनर्जी गेट्स रिलीज्ड when the bond is formed between the two hydrogen atoms the hydrogen molecule is more stable than that of the isolated hydrogen atoms म्हळ्यार कितें एकदा लागीं आयलें तें बॉन्ड फॉर्म जालो हें मॉलिक्यूल सेपरेटेड एटम्साच्यान चड स्टेबल आसतलो तें सांगलां थंय इज दॅट क्लियर रीड इट सिन्स द एनर्जी गेट्स रिलीज्ड ते जेन्ना लागीं येता एनर्जी कितें जाता रिलीज जाता ताज्या खातीर हे नेगेटीव एनर्जी येता कळटा ते जेन्ना एकमेकाच्या लागीं येतात एनर्जी रिलीज जाता ताज्या खातीर ही नेगेटीव एनर्जी ते पॉजेस करतात ओके इतली एनर्जी तांच्यांनी रिलीज केल्या ताज्या खातीर ती नेगेटीव एनर्जी कळटा कितें म्हणटा तें हांव येस सो द हायड्रोजन मॉलिक्युल्स इज मोर स्टेबल देन द आयझोलेटेड म्हणल्यार सेपरेट हायड्रोजन एटम्स ओके आयझोलेटेड म्हणल्यार सेपरेट हायड्रोजन एटम एकटे हायड्रोजन एटम ओके द एनर्जी सो रिलीज्ड इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एन्थाल्पी हे मार्क करा कितें म्हणटा तेका हे एनर्जी जे रिलीज जाला हांच्या फॉर्मेशनान त्या एनर्जीक आमी कितें म्हणटात बॉन्ड एन्थाल्पी सो आतां तांकां जर ब्रेक करपाक जाय हो हायड्रोजन मॉलिक्यूल तयार जालो हाका ब्रेक करपाक जाय आनी हायड्रोजन एटम तयार करपाक जाय कितली एनर्जी सप्लाय करची पडटली इतली ह्या एनर्जीक आमी कितें म्हणटले बॉन्ड एन्थाल्पी कितें म्हणटले आमी बॉन्ड एन्थाल्पी कितले आसतले बॉन्ड एन्थाल्पी पॉझिटिव्ह 435.8 किलोजूल पर मोल इज दॅट क्लियर ओके हे बॉन्ड एन्थाल्पी परत थर्मोडायनॅमिक्सान आमी डिस्कस करतली 11वीकच ओके सो कॉन्वर्सली 435.8 kilojoules of energy is required to dissociate 1 mole of hydrogen molecule. Is that clear?
म्हळ्यार एक मोल हायड्रोजन मॉलिक्युल्स, एक मोलान कितले आसतले हायड्रोजन मॉलिक्यूल? एवोगॅड्रोज नंबर 6.022 into 10 to the power 23. ओके, तितले मॉलिक्युल्साक ब्रेक करपा खातीर कितले एनर्जी सप्लाय करची पडटली? 435.8 किलो जूल. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? येस. नाव द पोटेंशियल एनर्जी कर्व. ओके, सो सेम ग्राफ आसा थंय पळयात. द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ internuclear distance of the hydrogen atoms is given. The minimum in the curve corresponds to the most stable state of the hydrogen atom. The minimum in the curve, this curve represents the most stable state of the hydrogen atom. म्हळ्यार ह्या स्टेजीचेर हायड्रोजन मॉलिक्यूल जो आसा तो सगळ्यांत चड स्टेबल आसा. क्लियर आसा सगळ्यांक? कितें डावट आसा कोणाक जाल्यार विचारा. एनी डावट एनीबडी हॅज गॉट? नो, रायट? सो नाव come to the orbital overlap concept. Okay, हांगा थोडे टर्म्स एक्स्ट्रा आसा. आय एम जस्ट रीडिंग एंड देन आय विल कम टू द बोर्ड. ओके, थोडे एक्स्ट्रा पॉयंट्स आसा जे आमचे खातीर गरजेचे आसा. फर्स्ट वन, इन द फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. Okay, परत रिपीट करता हांव. In the formation of hydrogen molecule, there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo interpenetration. This partial merging of atomic orbitals is called overlapping of atomic orbitals, which results in pairing of electrons. The extent of overlap decides the strength of the covalent bond. In general, greater the overlap, the stronger is the bond formed between the two atoms. Therefore, according to orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms results by pairing of electrons present in the valence shell having opposite spins. Okay, now try to understand, people. Okay. हायड्रोजनाचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितें? 1s1. ओके, सो ह्या हायड्रोजनाचो 1s1 आनी ह्या हायड्रोजनाचो 1s1. खंयच्या ऑर्बिटलान हो एक इलेक्ट्रॉन आसा? हो एक इलेक्ट्रॉन जो आसा खंयच्या ऑर्बिटलान आसा? खंयच्या ऑर्बिटलान आसा? 1s ऑर्बिटलान आसा. हो इलेक्ट्रॉन खंयच्या ऑर्बिटलान आसा? 1s ऑर्बिटलाचें शेप कितें? स्पेरिकल शेप, हें आमकां खबर आसा. आतां जातलें कितें? हे दोनी एटम्स जेन्ना एकमेकाच्या लागीं येतात, तो ऑर्बिटल जातून भितर हो एक इलेक्ट्रॉन आसा, जेन्ना एटम्स लागीं येतले तेन्ना हे ऑर्बिटल्सूय, ज्याचे शेप कितें आसा? स्पेरिकल, हे ऑर्बिटल्सूय एकमेकाच्या लागीं येतले. ओके, जेन्ना ते सामकेच लागीं येतले, मॉलिक्यूल फॉर्म जावपाचोच आसतलो, तेन्ना तांचे ऑर्बिटल, हे दोनी 1s आनी 1s ऑर्बिटल, 1s आनी 1s ऑर्बिटल कितें करतले? इंटरपेनिट्रेट जातले. कितें जातले? इंटरपेनिट्रेट म्हणल्यार एक ऑर्बिटल दुसऱ्या ऑर्बिटलाच्या भितर वयतलो. कळटा कितें म्हणटा तें? येस, एक 1s ऑर्बिटल दुसऱ्या 1s ऑर्बिटलाच्या भितर वयतलो. ओके, आनी त्या जाग्यार ह्या ऑर्बिटलान भितर जो इलेक्ट्रॉन आशिल्लो आनी ह्या ऑर्बिटला भितर जो इलेक्ट्रॉन आशिल्लो, एक इलेक्ट्रॉनाची स्पीन अप, दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनाची स्पीन डावन. हे दोनी इलेक्ट्रॉन्स कितें करतले? कितें करतले? पेर करतले. कितें करतले? पेर करतले. आनी हे इलेक्ट्रॉन्साचे पेर जाल्ल्या कारणान हो कोवॅलंट बॉन्ड दोगांच्या मदीं कितें जातलो? इस्टॅब्लिश जातलो. इज दॅट क्लियर? बिकॉज ऑफ द अप स्पिन डावन स्पिन पेरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलॅप्ड ऑर्बिटल. इज दॅट क्लियर? हे ऑर्बिटल जे ओवरलॅप जाल्या तातूंत भितर हे दोनी कितें जातले? पेर जातले. आनी ताज्या खातीर हायड्रोजन आनी हायड्रोजनाच्या मदीं कितें तयार जातलो? एक हायड्रोजन बॉन्ड तयार जातलो.
क्लियर आसा सगळ्यांक? सो ऑर्बिटल ओवरलॅप कॉन्सेप्ट कळ्ळें सगळ्यांक कितें तें? एक ऑर्बिटल दुसऱ्या ऑर्बिटलाच्या भितर जेन्ना वयतलो, ओके, इलेक्ट्रॉन त्या ऑर्बिटलाच्या भितर पेर जातले, ओके, एक एटमाचे आनी दुसऱ्या एटमाचे इलेक्ट्रॉन्स एक अप स्पिनाचो एक डावन स्पिनाचो पेर जावपाक लागतले. ह्या केसीन दोगांय कडेन एकूच इलेक्ट्रॉन आसा, सो एकूच इलेक्ट्रॉन पेर जातले. बट जेन्ना आमी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम घेतात, ओके, लायक ऑक्सिजन, कार्बन, तातूंत भितर चड इलेक्ट्रॉन्स आसतलीं, ते सगळे इलेक्ट्रॉन्स एक एटमाची दुसऱ्या एटमाची इलेक्ट्रॉन्स कितें जावपाक लागतलीं? पेर जावपाक लागतलीं. इज दॅट क्लियर? आनी ताका लागून बॉन्ड फॉर्मेशन जातलो. कितें तयार जातलो? बॉन्ड फॉर्मेशन. कसलो बॉन्ड? कोवॅलंट बॉन्ड. कसलो बॉन्ड? कोवॅलंट बॉन्ड. हांगा आमी आयोनीक बॉन्डाच्या बद्दल उलयना, हांव फक्त तुमकां कितें एक्सप्लेन करता? कोवॅलंट बॉन्ड, जे आमकां कित्या खातीर गरजेचें? ऑर्गेनीक केमिस्ट्री खातीर गरजेचें, ओके. हांगच्यान आमकां ऑर्गेनीक केमिस्ट्रीची बेसीक आयडियाज आमी डेवलप करतात. कळ्ळें सगळ्यांक? ऑर्बिटल म्हणल्यार कितें तें कळ्ळें, खबर आसा? एटॉमीक ऑर्बिटल म्हणल्यार कितें तें कळ्ळें? एटमाचे ऑर्बिटल, ताका कितें म्हणटात आमी? एटॉमीक ऑर्बिटल. फुडें वचून आतां हांगा जे ऑर्बिटल्स ओवरलॅप जाल्या, हो एक नवो ऑर्बिटल, हाका नांव दितले आमी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, ओके. हें मागीर, ओके, सद्याक ताजेर टेन्शन घेनात. ते मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थियोरी जेन्ना हांव डिस्कस करतलो तेन्ना सांगतलो तुमकां, ओके. सद्याक एक एटमाचो ऑर्बिटल दुसऱ्या एटमाचो ऑर्बिटल ओवरलॅप जातले, म्हणल्यार एक ऑर्बिटल दुसऱ्या ऑर्बिटलाच्या भितर वयतलो, हाकाच आमी कितें म्हणटात? ऑर्बिटल ओवरलॅप कॉन्सेप्ट. व्हेरी क्लियर टू एवरीबडी? सगळ्यांक सामकें क्लियर आसा? या, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स, ओके. हाजेर मातशें लक्ष दियात. एज वी हॅव ऑलरेडी सीन, द कोवॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलॅपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके. कितें सांगलें हांवें आतां? कोवॅलंट बॉन्ड केन्ना इस्टॅब्लीश जातलो? जेन्ना ऑर्बिटल्स ओवरलॅप जाता तेन्ना, ओके. नाव द मॉलिक्यूल ऑफ हायड्रोजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलॅप ऑफ 1s ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हायड्रोजन एटम्स. In case of polyatomic molecules like CH4, NH3 and H2O, the geometry of the molecules is also important in addition to the bond formation. Okay, for example, why is it that CH4 molecule has tetrahedral shape and HCH bond angles are 109.5 degrees. Why is the shape of NH3 molecule pyramidal? The valence bond theory explains the shape, the formation, the directional properties of bonds in polyatomic molecules like CH4, NH3, H2O, etc. in terms of overlap and hybridization of atomic orbitals. Okay, कितें म्हटलां की हायड्रोजनाच्या केसीन हे दोन्ही ऑर्बिटल सेम आसा, 1s आनी 1s, ओके. सिंपल हायड्रोजन मॉलिक्यूल तयार जातलो. बट जेन्ना आमकां जेन्ना आमी CH4 मॉलिक्युलाच्या बद्दल उलयता, NH3 मॉलिक्युलाच्या बद्दल उलयता, आमी लास्ट थियोरी खंयची ती? लास्ट थियोरी कसली डिस्कस केल्या आमी? VSEPR थियोरी. VSEPR थियोरीन आमी पळयलां की मिथेनाचो स्ट्रक्चर कसलो? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. मिथेनाचो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ह्या केसीन जे बॉन्ड एंगल्स आसात ते कितले? HCH. हे बॉन्ड एंगल कितले आशिल्ले? 109.5 डिग्री आशिल्ले, करेक्ट. तशेंच अमोनियाच्या केसीन अमोनियाचो शेप कितें पळयला आमी? पिरामिडल. सो ही जी थियोरी आसा, ऑर्बिटल ओवरलॅप कॉन्सेप्ट थियोरी आनी हायब्रिडायझेशन कॉन्सेप्ट थियोरी, हे थियोरी नॉट जस्ट कोवॅलंट बॉन्डिंग आमकां एक्सप्लेन करता, बट सायमल्टेनियसली मॉलिक्युलाचे शेप जे आसा ते शेपूय आमकां एक्सप्लेन करता. आनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी म्हणल्यार बॉन्डिंग कसो जाता, ओके. बॉन्डिंग, सो आतां फुडें तुमकां कळटलें की सिग्मा बॉन्ड अशें फॉर्म जाता, ओके. इट इज कॉल्ड एज एक्शेल ओवरलॅप ऑफ ऑर्बिटल, आनी जो पाय बॉन्ड आसा तो लेटरल ओवरलॅप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्सान फॉर्म जाता. इज दॅट क्लियर? सो 3 गोश्टी हे थियोरी एक्सप्लेन करतले. खंयची थियोरी? वॅलन्स बॉन्ड थियोरी. खंयचे ते 3 पॉयंट्स? एक कितें? फॉर्मेशन ऑफ कोवॅलंट बॉन्ड. दुसरें कितें? शेप ऑफ द मॉलिक्युल्स. आनी तिसरें कितें? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड्स. इज दॅट व्हेरी क्लियर टू एवरीबडी? कळ्ळें सगळ्यांक हे पार्ट?
Okay, now let us get into the overlap of atomic orbitals. Okay, suppose म्हाजे कडेन कोणाक कितें डावट आसा, हांगा मेरेन कितें डावट आसा जाल्यार सांगात, विचारा कितें डावट आसा, एनी पार्ट नॉट अंडरस्टूड यू कॅन आस्क. यू ओमकार, ओमकार मरे तुजें नांव, कोण? ध्रुव. ओके, तुजें नांव बलराज. या, कितें डावट आसा तुमकां? तुमकां रे ना, यू ऑल नो डावट, रायट? एब्सोल्युटली. Please don't keep the doubt and go home. Okay, and then after finishing the chapter tell me, sir, I did not understand anything. Okay, don't do that. Now you have doubt, ask it right away. No doubts, right? Absolutely. Now let's get into this part. Suppose same, see there are there's overlaps of atomic orbitals. We talk about different orbitals. आमकां खबर आसा की वेगवेगळे भशेचे ऑर्बिटल्स आसा आनी वेगवेगळ्या ऑर्बिटल्साचे वेगवेगळे शेप आसा. हे खंय डिस्कस केला आमी? शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स खंयच्या लेसनान? स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसनान आमी डिस्कस केला. ओके, बाय द वे ऑर्बिटलाची बेसीक आयडिया कितें याद आसा कोणाक? कितें तें ऑर्बिटल? कितें तें ऑर्बिटल म्हळ्यार कितें? कितें मॉलिक्युलाच्या भितर असले बलून्स असतात, कितें तें ऑर्बिटल म्हणल्यार? हां हां, जागो. जातून भितर कितें आसता? इलेक्ट्रॉन एटमाच्या भितर आसता. मागीर ऑर्बिटल कितें? जागो मान्य करता हांव. कसलो जागो? एंटायर एटम, फूल एटमूच तो जागो. हो कसलो जागो? सांग सांग कितें आसा तें सांग. तकलेन रॉंग जावं नो प्रॉब्लम. कसलो जागो तो? हां, कितें? 3D स्पेस. फायन, सगळे 3D स्पेसीन आसा, आमी 3D स्पेसीन आसा. It is the region inside the atom in which probability of finding the electron is maximum. Hey Ador, don't say space. What is it? It is the region inside the atom. म्हळ्यार असलो रिजन आसा जातून भितर इलेक्ट्रॉन मेळपाची चान्सीस सगळ्यान हाय आसा. कळटा? Probability of finding the electron is maximum. Probability density is maximum. This orbital represents probability density. कितें रिप्रेजेंट करता? Probability density. हे आमी कितले डिटेलान हांवें शिकयल्लें तेन्ना, तरी याद ना कोणाक. म्हळ्यार रिवायज करिना तुमी. ओके, सो यू हॅव टू कीप इन टच विथ वॉट एवर इज ऑलरेडी ओवर. ओके, कितें म्हटलें परत सांगात? इट इज द region inside the atom in which the probability of finding the electron is highest or probability density is highest. Is that clear to everybody? म्हळ्यार इलेक्ट्रॉन जो आसा, सपोज एक हायड्रोजनाचो एटम घेता हांव. ओके, हो हायड्रोजनाचो एक एटम आसा. ओके, हायड्रोजनाचो एकूच ऑर्बिटल आसा. खंयचो तो? 1s ऑर्बिटल. म्हळ्यार हायड्रोजनाचो न्यूक्लियस जर सेंटराक आसा, ताजे भोंवतणी ह्या रिजनान इलेक्ट्रॉन खंयी आसपाक शकता. ओके, इट कॅन बी एनीवेअर इन दिस रिजन. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, 2s ऑर्बिटल कसो दिसता? याद आसा कोणाक? 2s ऑर्बिटल कसो दिसता? टू एस ऑर्बिटलान नोड आसा. कितें आसा? नोड आसा. म्हळ्यार 2s ऑर्बिटलान हो एक बारीक रिजन आसा जातून भितर इलेक्ट्रॉन आमकां केन्नाच मेळपाचो ना. ओके, हो रिजन जो आसा हाका कितें म्हणटात आमी? नोड म्हणटात. ओके, सो खंयचोय एटम जर 2s ऑर्बिटलान ताजे इलेक्ट्रॉन आसा जाल्यार त्या एटमाच्या सरावंडींग, ओके, ह्या रिजनान हें जे पिंक दाखयलां त्या रिजनान इलेक्ट्रॉन आसपाक शकता, हें भितर आसपाक शकता. बट हें जे नोड आसा, नोड
त्या नोडाच्या रिजनान इलेक्ट्रॉन आमकां केन्नाच मेळपाचो ना. ओके, इज दॅट क्लियर? दॅट इज वॉट यू हॅव टू नो. ओके, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. नाव लेट्स कम बॅक टू दिस. ओके, ते तुमकां कळपाक जाय, हे तुमी विसरपाक, यू कॅनॉट एफोर्ड टू फॉरगेट दोज थिंग्स, बेसीक थिंग्स. इफ यू आर फॉरगेटिंग दोज बेसीक थिंग्स, लेटर ऑन थिंग्स यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. इज दॅट क्लियर? So keep in touch with the previous things. So s orbital, s orbital. So दोन s orbital, 1s orbital जेन्ना overlap करतात ताका आमी कसले overlap म्हणटात? ss overlap म्हणटात. ओके, जेन्ना एक s orbital आणि एक p orbital, s orbitalaचे शेप स्पेरिकल, p orbitalaचे शेप डंबल. सो हे s orbital आणि p orbital जेन्ना overlap करता तेन्ना आमी कसले overlap म्हणटात? sp overlap म्हणटात. तशेंच जर p आणि p ऑर्बिटल ओवरलॅप करतात, हो एक p ऑर्बिटल, हो दुसरो p ऑर्बिटल, हे दोन्ही p ऑर्बिटल्स. ओके, करेक्ट आसा, दोन्ही p ऑर्बिटल्स. आता हे दोन्ही p ऑर्बिटल्स जेन्ना एक शेल ओवरलॅप करता, कळटा? हे तांचे एक्सिस, हे कितें? हे तांचे एक्सिस. ओके, म्हणल्यार एक्सिसाच्या लायनीन जर ते ओवरलॅप करतात जाल्यार ताका आमी कितें म्हणटात? एक शेल ओवरलॅप ऑफ p ऑर्बिटल्स. ओके, आणि जर ते अशें हो हाजो एक्सिस जालो, हो हाजो एक्सिस जालो, इफ दे आर ओवरलॅपिंग लायक दिस, ओके, हाका कितें म्हणटात आमी? लेटरल ओवरलॅप. कितें म्हणटात? लेटरल ओवरलॅप. ओके, सो हे एकशेल ओवरलॅप जर जाता खंयच्याय मॉलिक्युलान दोन ऑर्बिटलाचे मदीं जर एकशेल ओवरलॅप जाता जाल्यार खंयचो बॉन्ड तयार जातलो? सिग्मा बॉन्ड. कसलो बॉन्ड तयार जातलो? सिग्मा बॉन्ड तयार जातलो. इज दॅट क्लियर? आणि खंयच्या मॉलिक्युलान जर पाय ओवरलॅप जाता, लेटरल ओवरलॅप जाता जाल्यार त्या मॉलिक्युलान कसलो बॉन्ड तयार जातलो? पाय बॉन्ड तयार जातलो. कसलो? पाय बॉन्ड तयार जातलो. ओके, आणि हे एकदा अशें ओवरलॅप जालें, हे ऑर्बिटल्स आपले शेप चेंज करतले. ओके, आणि जो शेप आसा तो नवो असो शेप जातलो. ओके, म्हणल्यार इलेक्ट्रॉन जे हांगा मेळपाचे चान्सीस आशिल्ले, आतां इलेक्ट्रॉन्स खंय मेळटले? ह्या रिजनान किंवा ह्या रिजनान मेळटले. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? कळटा सगळ्यांक? सो दिस इज द पाय ओवरलॅप, ऑर यू कॅन से लेटरल ओवरलॅप. दिस इज सिग्मा ओवरलॅप ऑर एक्शल ओवरलॅप. क्लियर आसा? हांगा मेरेन आयडिया सगळ्यांक क्लियर आसा? सो हे ओवरलॅप जे आसा इट इज डायरेक्शनल. ओके, हे ओवरलॅप्स जे आसा हे कसलें? डायरेक्शनल. म्हणल्यार कितें? p ऑर्बिटलाच्या बद्दल जेन्ना उलयतात आमी, p ऑर्बिटल कितले भशेचे आसा? p ऑर्बिटल्स आर हाव मेनी टायप? p ऑर्बिटल, लेट अस से 2p. हाउ मेनी आर दे? 2p x, 2p y and 2p z. करेक्ट एवरीबडी? सो 2p x म्हणल्यार सपोज से this is my x-axis, this is my y-axis, and this is the z-axis. 2px ऑर्बिटल म्हणल्यार तो p ऑर्बिटल जाची एक्सिस खंयची? x-axis. ओके, 2py ऑर्बिटल म्हणल्यार कितें? तो ऑर्बिटल जाची एक्सिस कितें? y-axis. आणि 2pz ऑर्बिटल म्हणल्यार कितें? तो ऑर्बिटल जाची एक्सिस कितें? z-axis. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? एक्स एक्सिसाच्या डायरेक्शनान जर आसा जाल्यार px ऑर्बिटल म्हणटात आमी, y एक्सिसाच्या डायरेक्शनान आसा जाल्यार py ऑर्बिटल म्हणटात, आणि z एक्सिसाच्या डायरेक्शनान आसा जाल्यार आमी ताका pz ऑर्बिटल म्हणटात. क्लियर आसा सगळ्यांक? येस. आतां हें कशें जाता ओवरलॅप तें हाज्या बेसिसाचेर डिसायड जातलें. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल. डायरेक्शन कितें आसा? ओके, सो यू कॅन सी हियर इफ इट इज पॉझिटिव्ह ओवरलॅप. ओके, हांगा आनी एक गोश्ट आसा जे याद दवरपाक जाय तुमकां. खंयच्या ऑर्बिटलाच्या बद्दल जेन्ना उलयता आमी, त्या ऑर्बिटलान दोन लोब्स आसता. कितें म्हणटात ताका आमी? लोब्स म्हणटात. कितें? लोब्स. ओके, एक जो नेगेटिव्ह लोब, एकट्याक आमी कितें म्हणटात? नेगेटिव्ह लोब ऑफ प्री ऑर्बिटल, आणि दुसऱ्याक कितें म्हणटात? पॉझिटिव्ह लोब ऑफ द पी ऑर्बिटल. इज दॅट क्लियर? याद दवरपाचें. ओके, हें फक्त पी ऑर्बिटला खातीर.
एक नेगेटिव्ह लोब म्हणपाचें, दुसऱ्याक पॉझिटिव्ह लोब म्हणपाचें. ओके, सो एक पी झॅडाचो पॉझिटिव्ह लोब आनी दुसऱ्या पी झॅडाचो पॉझिटिव्ह लोब जेन्ना कंबायन जाता तेन्ना असले ऑर्बिटल तुमकां मेळटले. हेका कितें म्हणटात आमी? पॉझिटिव्ह ओवरलॅप. पॉझिटिव्ह जर ओवरलॅप जाता जाल्यार ताका कितें म्हणटात आमी? पॉझिटिव्ह ओवरलॅप. ओके, पॉझिटिव्ह आनी हांगा पळयात, पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह जर ओवरलॅप जाता जाल्यार ताका आमी कितें म्हणटात? नेगेटिव्ह ओवरलॅप म्हणटात. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? तशेंच हांगा पळयात, एस ऑर्बिटलाचे पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आसना. एस ऑर्बिटलान एकूच आसता पॉझिटिव्ह. ओके, सो पॉझिटिव्ह एस एंड पॉझिटिव्ह झॅड इफ दे आर ओवरलॅपिंग इट विल बी पॉझिटिव्ह ओवरलॅप. ओके, तशेंच हांगा नेगेटिव्ह ऑफ पी झॅड एंड पॉझिटिव्ह ऑफ एस इट विल बी नेगेटिव्ह ओवरलॅप. क्लियर आसा सगळ्यांक? येस. तशेंच आतां हांगा पळयात, जर 2pz ऑर्बिटल सॉरी हांगा जर घेतात आमी, हे पळयात, पॉझिटिव्ह आनी पॉझिटिव्ह ओवरलॅप जाता, हांगा पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह ओवरलॅप जाता. इट इज अलॉंग द झॅड एक्सिस. ओके, येस. सिमिलरली हियर यू सी पॉझिटिव्ह एंड पॉझिटिव्ह, हियर इट इज पॉझिटिव्ह एंड नेगेटिव्ह. Okay, and similarly here you see this is this combination is of one px orbital and the other one is one s orbital. Okay, so ह्या केसीन अशें ओवरलॅप जातलें. म्हणल्यार हांगा ओवरलॅप जे आसा, ओवरलॅप टॉळ्याचो तो रिजन कमी आसा, हो रिजन इतलो आसा ओवरलॅप जाल्लो रिजन. इज दॅट क्लियर? आनी दुसरें ओवरलॅप कशें जाता, कितले स्ट्रॉंगली ओवरलॅप जाला हें ओवरलॅपिंगाचे स्ट्रेंथ डिसायड करता बॉन्ड कितलो स्ट्रॉंग जातलो तो. ओके, हें जर ओवरलॅप चड जाता जाल्यार बॉन्ड जाता कसलो आसतलो? स्ट्रॉंग बॉन्ड आसतलो. जर ओवरलॅप लायटली जाता, ओके, जस्ट वचून तेंकता जाल्यार तो बॉन्ड जो आसा तो वीक बॉन्ड आसतलो. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, आनी हांगा एक ह्या केसीन हो पाय बॉन्ड जो आसा, तुमी पळयात खंयचो इजी आसतलो ब्रेक करपाक? पाय बॉन्ड ब्रेक करपाक इजी आसतलो हो काय सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करप इजी आसतलो? पाय बॉन्ड लेटरली जस्ट वचून टच जाता तांकां, सो हो ब्रेक करप इजी आसता. ताजे खातीर आमी पाय बॉन्डाक कसले बॉन्ड म्हणटात? वीक बॉन्ड म्हणटात. ओके, आनी सिग्मा बॉन्ड कसलो? इट्स अ स्ट्रॉंग बॉन्ड, स्ट्रॉंग आसता. क्लियर आसा सगळ्यांक? हे पार्ट हांगा मेरेन सगळ्यांक क्लियर आसा? येस. सो ऑल दीस थिंग्स आर देर इन द नोट्स. आता नेक्स्ट क्लासीन आमी डिस्कस करतले एक्सायटेशन. ओके, लेट मी just show me the notes. Okay, so I have discussed till overlapping of atomic orbitals. घरा कडेन वचात आनी हे वाचात. ओके, ओके, आतां कितें जातलें, आतां आमी हायब्रिडायजेशनाचेर येतलीं. ओके, टायप्स ऑफ ओवरलॅपिंग पळयात हांगा आसा. ओके, एस एस ओवरलॅपिंग, एस पी ओवरलॅपिंग, पी पी ओवरलॅपिंग, पाय बॉन्ड. ओके, पाय बॉन्डाचे बद्दल जे नोट आसा ते नोट वाचपाचें, एग्जामीक ताजे वयल्यान क्वेश्चन येता. पाय बॉन्डाचेर, सिग्मा बॉन्डाचेर जे नोट्स आसा, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाय बॉन्ड, ताजेर एक नोट आसा. ओके, तो वाचपाचो. एक्सप्लेन केलां हांवें तें सगळें. पाय बॉन्ड आनी सिग्मा बॉन्ड कंपल्सरिली शिकपाचें, हाजेर क्वेश्चन येतलेंच येतलें. ओके, देन हायब्रिडायजेशन. आतां नेक्स्ट पार्ट कितें? हें कितें जालें आतां कितें सोंपयलें आमी? ऑर्बिटल ओवरलॅप कॉन्सेप्ट सोंपयलें. ओके, आतां मातशें 1-2 मिनटां घेता. हायब्रिडायजेशन सामकें सिंपल आसा. पळयात, सी आतां हांव जर मिथेन मॉलिक्यूल घेता किंवा कार्बन टेट्राक्लोरायड मॉलिक्यूल घेता. ओके, तातूंत भितर सपोज मिथेन घेता. मिथेनाच्या केसीन कार्बन 4 हायड्रोजना कडेन बॉन्डेड आसा. करेक्ट. आतां जर हांव हें सेंट्रल एटम जें आसा कार्बन, ताजें इलेक्ट्रॉनीक कॉन्फिगरेशन कितें? इट इज 1s2 2s2 2p2. टोटल कितले इलेक्ट्रॉन आसा? 6 इलेक्ट्रॉन. हें फिलींग करपाक हांवें शिकयलां तुमकां. कळटा सगळ्यांक? याद आसा न्ही हें फिलींग अशें करपाचें. ओके, आतां पळयात हांगा जातलें कितें? ह्या कार्बनाक कितल्या हायड्रोजनाच्या बरोबर बॉन्ड करपाक जाय? 4 हायड्रोजनाच्या बरोबर बॉन्ड करपाक जाय. ह्या केसीन ओके, हांगा
अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितले आसा? कितले आसा? अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन कितले आसा? 2 आसा. खंयचे खंयचे ते? एक पी एक्सान आसा आनी एक पी वायान आसा. करेक्ट. कितले एटमा बरोबर बॉन्ड करपाक जाय कार्बनाक? कितले हायड्रोजन एटमा बरोबर बॉन्ड करपाक जाय? 4. दरेक हायड्रोजन एटमाचे खंयचे ऑर्बिटल आसतले? हाजो 1s, हाजो 1s, हाजो 1s आनी हाजो 1s. ओके. सो हे 1s 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 हांच्या बरोबर ताका बॉन्ड करपाक जाय तयार. ओके. सो ते बॉन्ड तयार करपा खातीर हे कार्बना कडेन 4 अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन्स आसपाक जाय. हय काय ना? बॉन्ड कशें? बॉन्ड जातकीर बॉन्ड करप म्हणल्यार कितें? पेरिंग जावप कोणाचें? इलेक्ट्रॉन्साचें एक एटमाच्या दुसऱ्या एटमाच्या बरोबर. इज दॅट क्लियर? पेरिंग जावप. हांगा कार्बनाच्या केसीन ते 4 अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन्स आसा ना. ओके. जाल्यार 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ना म्हणून हांगा कितें जातलें? कार्बन एक्सायटेड स्टेटीन वयतलो. हें कितें ताजें? ताका आमी कितें म्हणटात? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. कितें म्हणटात आमी ताका? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. आतां जातलें कितें? हांगा एक इलेक्ट्रॉन दिसता तुमकां जो पेर्ड आसा 2s ऑर्बिटलान. सो हांगच्यान एक इलेक्ट्रॉन जंप करतलो आनी हायर एनर्जी लेवल स्टेटीन वयतलो. ओके. जो खाली आसा ऑर्बिटल त्या ऑर्बिटलान भितर तो वयतलो. इज दॅट क्लियर? सो हें केल्ल्यान जातलें कितें? 4 इलेक्ट्रॉन्स आतां अवेलेबल जाले काय ना? जालें. 4 इलेक्ट्रॉन्स आतां अवेलेबल जाले. आतां हे 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल जाले. बट प्रॉब्लम हांगा कितें जातलें? हाजी एनर्जी हो कसलो? 2s आनी हो कसलो? हो 2p. करेक्ट. आतां हे 2s आनी 2p चे 2s आनी 2p चे एनर्जी सेम आसा? एनर्जी सेम आसा? ना. हांवें तुमकां एनर्जी लेवल्स दाखयल्या. ओके. एनर्जी ह्यांचे दोगांचे वेगळें आसतलें. सो ह्यांची एनर्जी वेगळें आसा. बट हे 1s 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 हांची सगळ्यांची एनर्जी कितें आसा? सेम आसा. कशें बॉन्ड करतले? विल इट बी पॉसिबल? हांगा बॉन्डिंग पॉसिबल जातलें? ना. बॉन्डिंग पॉसिबल जावपाचें ना. सो त्या खातीर जातलें कितें? हो 2s ऑर्बिटल. ओके. हो 2s ऑर्बिटल आनी हो 2p ऑर्बिटल हे दोनी एकमेकाच्या भितर कितें करतले? मिक्स जातले. कितें जातले? मिक्स जातले. ओके. आनी हे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जें जाता, मिक्स जावप. ओके. हे दोनी मिक्स जातले. सॉरी, दोन न्ही. कितले आसा? 1 2 3 आनी 4. हे चारय एकमेकाच्या भितर मिक्स जातले आनी 4 नवे ऑर्बिटल्स फॉर्म जातले. कितें फॉर्म जातले? 4 नवे ऑर्बिटल जांची एनर्जी सेम आसतली. कळटा? हांगा एनर्जी सेम आसा? ना. हांगा एनर्जी वेगळें आसा. एनर्जी वेगळें आसा म्हूण बॉन्डिंग जातलें? जावचें ना. त्या खातीर हे सगळे कितें करतलीं? एकमेकाच्या भितर मिक्स जातलीं. 4 नवे ऑर्बिटल्स फॉर्म करतलीं जाची एनर्जी कितें जातली? सेम आसतली. आनी एकदां 4 नवे ऑर्बिटल्स फॉर्म जाले ताका आमी कितें म्हणटात? हायब्रिडायजेशन. मिक्स जावन 4 नवे ऑर्बिटल्स फॉर्म करप हाकाच आमी कितें म्हणटात? हायब्रिडायजेशन. आनी हे जे 4 नवे ऑर्बिटल फॉर्म जातले ते हे दरेक कार्बनाचे दरेक नवे ऑर्बिटल जे तयार जाला ते हायड्रोजनाच्या 1s ऑर्बिटला बरोबर कितें करतले? ओवरलॅप करतले आनी पेरिंग जातलो इलेक्ट्रॉन्साचो. ह्या भशेन मिथेन मॉलिक्यूल तयार जातलो. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? या. सो दिस विल गो इनटू द एक्सायटेड स्टेट. आनी हो कितलो आसा? हो s ऑर्बिटल आनी हे p कितलें आसा? 3 आसा. सो sp3 हायब्रिडायजेशन जातलें. एक s आनी 3 p. sp3 हायब्रिडायजेशन हांगा जातलें. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? येस. हाजे पिक्चर्स हांव तुमकां नेक्स्ट क्लासीन दाखयतलो. ओके. हें हायब्रिडायजेशन कशें जाता तें sp3 हायब्रिडायजेशन. ओके. हांगा खंय तरी आसतलें. ओके. दिस इज sp3 हायब्रिडायजेशन. ओके. सो यू सी हो एक आनी 1 2 आनी 3. ओके. हो 1 2 आनी 3 हे चारी कितें जातले? एकमेकाच्या भितर मिक्स जातले, कंबायन जातले. लास्ट पॉयंट एक करता, आयकयात वचात. ओके. हे चारी मिक्स जातले आनी हो असो नवो ऑर्बिटल फॉर्म जातलो. असो नवो ऑर्बिटल फॉर्म जातलो. असले कितले फॉर्म जातले? हे चारय ऑर्बिटल्स हातून भितर आसा. हो नवो ऑर्बिटलाचो शेप. इज दॅट क्लियर? आनी हो कोणाच्या बरोबर बॉन्ड करतलो?
हो एक हायड्रोजन, हो दुसरो हायड्रोजन, हो तिसरो आणि हो चौथो हायड्रोजन. सो हो कार्बनाचो जो नवो ऑर्बिटल फॉर्म जाला हातून 4 आसा. टोटल कितले आसा? 4 ऑर्बिटल्स आसा. शेप चेंज जाला पळयात. हो एक ऑर्बिटल जालो. नवो जो तयार जाला ताजी शेप चेंज जाल्या. पळयता सगळीं जाण कितें जालें? हो एक ऑर्बिटल जालो. तसोच हो दुसरो ऑर्बिटल जालो. ओके, हो तिसरो ऑर्बिटल जालो आनी हो जो आसा हो हांगा चौथो ऑर्बिटल फॉर्म जातलो. ओके, सो हे 4 ऑर्बिटल्स फॉर्म जाल्या. हे चारय ऑर्बिटल हायड्रोजनाच्या एक 1s ऑर्बिटला बरोबर कंबायन जातले आनी कसली शेप तयार जातली? टेट्राहेड्रल शेप तयार जातली. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? व्हेरी क्लियर हायब्रिडायजेशन कॉन्सेप्ट सगळ्यांक? येस, घरा कडेन वचात, वाचात, रिवायज करात. ओके, नेक्स्ट क्लासीन आमी हें सोंपोवया.